Acha jada nini mia pro je video viral ngmani kabang ma Facebook page rogo YouTube rogo kabang ma channel rogo nukja khaje nini yago je rang teijak abo nini sak bai thangni rang na moto media go to sajagi tongka je party ni hanai BJP party ni rang no teibai oma ke boino bolai tongka boino phunuk kha nei nang sajak tongka abo tamni bagai nang oma ke Facebook rogo nang viral khaijak tongka nang eba nini ok tini kila piasa nang tangai phaina nang abo kisa sarai sade acha ko huga haisi obo video ungkha 2020 ni video si karon afro ang eta kaisa loan ani kaisa tongmani loan ni hoite ang obo gramin bank theke ang project ni rubber processing project no tibi ang 8 lakh taka loan na mani bo pengo gramin bank ni mane bo kilaw de kila gramin bank ni hoite erpore boni pore ang loan ni hoite ang koita business ani tongo khudno poultry farm bai fishery farm ke ani to kila bazaro যত কিছু আনো চিনিব কারণ আমি ফার্ম বটংবো আনি ফার্ম খা 1000 টা টক নি নতই আং ফার্ম খাই দংবো ব্রয়লার কে বনি পরে আবু আনি খুদ নিজে সব দংবো পুকুরি দং তানি এরপরে বইনি থানিবা বা আং কালেকশন খাইবই যত কিছু না হারই সেল খাইবি কিলা চিনি বাস কিলা বাজারো বনি পরে আনি খুদ এক্সট্রা বাইবাই আং বইনি থানিবা রেং না বইবো বান খাইবই হাইর চার্জ খাই আং বিজনেস কাইসা খাই দং চিনি কিলা ওনো কে অমো যে রাং খাंखे যে সময় আং কাইসা গাড়ি মানে বুকিং খাইমানি i20 ইলাইট আস্তা হই যে সময় নখার কটাল আফ্রো আং খুব চয়েস খা আনি গাড়ি ন এরপর চয়েস মানে সাথে আং গাড়ি না হন থাংফ্রো ফাইনান্স রক বাই কম ফাইনান্স রক বাই কিসা বরক আংতো আগতলাও সি খাইবো ইনকে এরপর আগতলাও খাইমানি ন যেটা বরক ফাইনান্স গুমটি ডিস্ট্রিক্ট রমাইয়া মানে গুমটি ডিস্ট্রিক্ট নিকে গুমটি ডিস্ট্রিক্ট ফাইনান্স নাংনাই হই হই জানা ডিস্ট্রিক্টটা জানা ডিস্ট্রিক্ট नि नाना नांनाय हई आं फाइबे बोसोर बिसिबां ना बो 2020 2020 बिसिनि अब माने तारमाने अब भिडिअ को जामसिना नि नाबो अलरेडी भिडिअ को जामसे अब गाका जों गारि रिजार्भ नावै थांमानि फाइमानि इनके उजं रावनो जों अन्तरगा हानि दल कैसा खाइबै जों जगिं खाइमानि जिनिसि अमो खरब बोसोर नान राफ्रो जों गनैनि आफ्रो ड्राइभार तै नों ड्राइभार या ड्राइभार के फादारो थांजाक जों गनैनो आन दलबाय ड्राइभार के फादारो थांजाक इनके ताफोन एविडेंस लिरनो थानिवा आं बैंक अब लोन नामानि बुटंगो लोन एस्टिमेट होइते ताम लोन ना अपर जरा एमजीपी लोन जे वंग थाके ताम खाइना बगै नङा सो लोन ना करा नामानि कारण हंगाके आनि और जगै आं जे प्रोसेसिंग ति नके रबर प्रोडक्ट्स न प्रोसेसिंग ति आं लोन नामानि रबरनि बागै रबरनि बांगै तफोन आं रबर या आनि आं पोल्ट्री फार्म नु चाहिदा नु जगै हां बनो खायका अम हाइ जिनिस पोल्ट्री बाय जेनि आप tongmani nini abo tongo mane pukri tongo abno kari tai tam nini mane bania tong mane tam bania khala aro tongi to ani tai extra to bolte to nogni income ke to rubber kaise tongo ani nogni abo source ni ani tinta ni source ni ani income rubber poultry tai a o kai thamni nang bania khlai tongo na tabo khai tongo ke poultry farm ke tabo koi mas ani nok repair ni bangui ang stop khajak ke abu to joto nui tong or kila basi ro bor tini bor lakani bor ang ni je ma pai khani ni or ap acha tapok namen nang besek la naman ya para loan ang loan naman ke 8 lakh taka loan nawo ke lei o proman botong do kisa puno lai sini na abo census kagos sanction loan under census kagos মানে 16 lakh taka abo khaimani acha asung nang mia pro jawai khaijak pro o rangmari rok tabok nin yago to tongkhona mane baniani lamao nang invest khaipe khaida obo hukake to rangke to 2020 ni si jehetu hukake to ang kaisa nok kaisa tangkha oke erpore ang buto ব্যবসা utabo invest kisa masa to khaima tongjabu haita social media wato nang je sajak tongkha je chini norokni BJP ni enggai mondol presiden manjak Omar Jamatiani mungai kabang ma mention khaijak tongo with nung loge tongo mane assistant loge obo hoke to tutuli total karon ang BJP ni just supporter si ang kuno bo bai obo roi
আর জায়গা আনি বিজেপি নি চিনি বাগমা মন্ডল নি ওই আং কোনো মেম্বার্স দু খব জায়গা না হয় আনি কোনো ওর জায়গা পদ বকরি টোটাল আং সাপোর্টারও তমনি বা কোনো সময় সাপোর্টার বড় না বা বড় লগে কোনো সময় তৈ ওই যে জায়গা থাং আর জায়গাটাকে মা খাইবো আসুক জাস্ট আমার তৈ কোনো যা আমনি পার্সোনাল নি রাখছেন নাকি নি আমার খুদ আনি পার্সোনাল রাংছি আনি আমার যে লোন নাও আং যে বিজনেস খাইনি ও রাংছি তৈ কোনো যা আমো ওকে আং ও বিজনেস খাই লোন নাও যে আং গাড়ি পাইনাই নি থাঙ্গই ও জরানি রাংছি আমো মেন কো তৈ কেউ ও করি আমো नों तो मंडल प्रेसिडेंट अमर जमातिया नि एसिस्टेंट लगे हिमनाय बिनि आगो सासे रां ब्रुं ब्रुं दङ अनेक आवे खायजाक माने ओंके अब तो एरें एरें नों ताबो साका अब तो गोजान भिडिअ अब आनि पार्सोनाल रां होनाय ओंके अब तो लासिमा सिंसा दिगि थाङै दंखा ओंके पाइथाक सिनि ननि अमर न मंडल न नों तामखौ काचान मोजों जेतेनि नि मंगय अब कैसा मेंशन नों थाङा बिनिबो आं तो और जागाव तो मंडल प्रेसिडेंट तो कोनो इनवॉल्व खायनो थांया कारण बो आं बाय कोनो जागाव आन पर्सनल मैटर सि बो और जागा कोनो बनि गरै मेंशन गरै कारण आं आन पर्सनल मैटर आं पर्सनल रां बायसि आं जत किसु फ्लाइट दं बा आं बिजनेस होयतो आं खाय दंखा बर जागा कोनो जागा इश्यूज बो गरै हायसि और जागानि जे आनि रांनि थानिबो बो और जागाव जेबाबो सोशल मीडिया वो मंडल प्रेसिडेंट नि माने पर्सनल असिस्टेंट अमत्र कोनो इश्यू गरै हायसि कौ सुजा कौ कारण आं बनि कोनो पर्सनल असिस्टेंट इया को माने सुदु सपोर्टार जा बीजेपी नि चिनि सपोर्टार हिसाबै आं दंबो आसुनो अब जे बरक सामान अब टोटली टाटाल आं जे सोशल मीडिया हम हाइके जे नुक माने टोटल नि टाटाल आबनि बाय आं जरा सोशल मीडिया जरा न्यूज चैनल रना आं किसा कैसे केस फाइल खायना बाङै किसा माने उइ तमा दंबो जाते आनि मुंतै ओमायखौ टाटाल भाइराल खायबै मंडल प्रेसिडेंट मुं हाया स्नाबै ओमाय जते खायमानि बाङैनो आं कैसा पुलिस पिएस अफ खायबै कैसा एफआईआर कपि खायन बाङै आं ताक जबै दं माने फेसबुक पेज रगो गोबां मास बांला चेनेल लगो बा अब तो आंवासो बायहात माया बा गोबां मास हिंगाबा चेनेल ओंके बरनो नों माने एफआईआर खायना बागै माने बो चेनेल केस खायना बागै पिएस अफ फायगा हायदा ओंके प्लास निनि अरर जगा एविडेंस दङ जे एस्टिमेट कागज लुनि एस्टिमेट आनि अलरेडी सब कागज दङ एप्रुव ननो जतो प्रूफ न दङ ए टु जेड सि आनि अर जतो कैसा के फिल अमो के आनि सेंसस कागज माने जब नायदि द नेक्स्ट पेज के आनि ओमके नेक्स्ट पेज ना अमो के आनि जे समय आं रां हाबै माने डिपॉजिट विथड्रॉल जतो किछु खायमानि आनि स्टेटमेंट निन राजु जमाते ना राजु जमाते आनि अच्छा अमो तो 2019 नि 2019 आं सेंसस माने ठीक আছে द नेक्स्ट पेज रां बारे बनुबै मान खानार जागा गोबांमा मिया प्रोजेक्ट अमो बाहायनि स्टेटमेंट आ जतो अमो तमने जतो स्टेटमेंट ओमके नंग विथड्रॉ नि अमर अक्ता विथड्रॉ प्लस अबता बैलेंस डिपॉजिट केमारा दा ठीक আছে अबनि परे अमके सीसी लोन नि जेताबा आं अब खायमानि सीसी लोन